বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। 29 কৃষ্ণপুর জিন্দাবাদ, 29 কৃষ্ণপুর মন্ডল জিন্দাবাদ, 29 কৃষ্ণপুর মন্ডল জিন্দাবাদ। भारत माता के जय, भारत माता के जय। विकास वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता के जय, भारत माता के विकास वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उठान सभानि साथे साथे चिनी जयनिं मांखा त्रिपुरा मथानि 12 परिवार तै 42 भुटान जों मांखा त्रिपुरा मथा याकागै तिनि वो चिनि बीजेपी वो जयनिं रेखा बेलायखेनो हामबाय जों तैबो थार त्रिपुरा राज्य वो जों नुजाक त्रिपुरा मथा याकारै बीजेपी वो योगदान खायमानि जों थाराव नुबो आबाद बागैनो तिनि 29 कृष्णपुरनि मण्डल बाय जुगायलाजाक भाई खलाय चिनि ताखुरकनो चित्तदेव बर्मा नेतृत्वे तिनि जों तिनि दल सामिलङै जों बेलायखेनो जों बनहाम बायरेव तैबो ओ गानागिनि ओ तै कर्म एरियावो तै 29 कृष्णपुरनि जे चिनि जनजाति एरियावो चिनि बकुंबारक चिनि एलेका डेभलप खायना बागै तै बन्दरक फानदेवै चिनि बीजेपी जत पाल खलायै याक बाक्सा खलायै याप्रि सेना बागै नरक नक ओ जागाबो ओ योगदान सभानि तिनै खलायै नरक न तैबो आह्वान जानकनाय तैबो जोंनो फानदि तैबो चिनि एमएलए तै चिनि अरनि मन्त्रि न तैबो बिनि याक राखना बागै नरक तैबो जोंनो फानखाखाय हामनाय हिदै जत ताखु बुखु रकनो आं प्रचार जावो हामबाय। ত্রিপুরার মধ্যে থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি পরিলক্ষিত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। নবগঠিতদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই। নমস্কার। 25 খ্রিস্টপুর মন্ডলের অন্তর্গত 32 নং বুথে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের বিভিন্ন দল থেকে এবং ত্রিপুরা মধ্যে থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি পরিলক্ষিত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। নবগঠিতদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই। आंजों थांसै आं थांखा मथाओ बसिबर मसा महेंद्रनि लगे थांखांखे नों समस्या नाय ओ पाथालानि लगे थांखांखे नों प्रॉब्लेम फायनाय ओ असुनि लगे थांखांखे प्रॉब्लेम फायनाय ओ माइखे आनो खाइ रखायसि आं जखनते मथाओ हाप्रो गान भाइखे आं तक प्रचार खाइसने उल्टा आनो सिबरो ओ माइखे ब्रह्म थानि बिसिंगो 2 3 4 5 लागे दल दल लागे आपन आंगु खाइसि ब्रह्म कुनो थानसारि करे तागु हाइखो तागु ननो बरो थानसारि तावन छबे तागु 3 4 दल ग्रुप दं तागु हाइनो बो पाथानि दलफोर बो महेंद्रनि दलफोर बो असुनि दलफोर बो हाइखे पांना दल दल लागे तागु तंग हाइसि ओ जागा तंगना बो विदेशनि दलफोर बो ताबुसिनि दलफोर बो ओते ओनि दल तंगना बोनि दल हुने और आं खोनागौ हाइसि गायनि बाङो जोंखे थानसा हुनै थांनाय पार्टनि रखे किन्तु लिडार अंखे जोंनो थकेगो बरताबो सुदुर जागानि बाङै ओ कन्टेदारनि याओ किसुता पार्सेंटेज नाय जागानि बा किसुता पञ्चायत थाङो ओ जागा जिआरएस थाबाय मिलेगो बा पञ्चायत सेक्रेटारि मिलेगो सिगिरि सकरक लागे ब्रह्म किसा मासर लुटपाट लागे रां जागानि आसु सिब्रनि लाना